ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសិក្ខាកាមយើងបានយល់អំពីភាពការវិវត្តដំណាក់កាលនីមួយៗនៃឧស្សាហកម្មហើយ 1.0 2.0 3.0 4.0 វិវត្តខុសគ្នាអាដាមលោកស្រីអាចមើលឃើញកន្លែងនេះ 3.0 អ្នកឃើញយើងឃើញដៃដែលស្វ័យប្រវត្តិកម្មណាដៃ robot ម៉ាស៊ីន robot ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ហ្នឹងហើយដល់ពេលមក4.0 ឃើញដៃនឹងដដែលទេប៉ុន្តែគេដាក់សញ្ញា Wi-Fi wireless សំដៅទៅលើវាការអាច connect គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមាន touch screen មានថាវា smart យើងអាចចុចបញ្ជីអីយ៉ាងពីចម្ងាយបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាតាមពិតទៅ concept របស់ 3.0 និង 4.0 concept វាចេញមកតែមួយទេគាត់ថាវា smart ជាងមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯង logo វាណា icon របស់វាអាដល់មកសុខស្អីអាចមើលឃើញតែឡៃអា 1.0 2.0 ហើយ 3.0 នេះមើលឃើញរូបវាខុសគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទេចឹងយើងអាចមើលវីដេអូ YouTube បន្តិចបាទ It was in these Swiss mountains that the world was first introduced to the phrase the Fourth Industrial Revolution, and it's been a hot topic among academics, politicians, and business leaders ever since. But what exactly does it mean? The term Fourth Industrial Revolution was coined by the founder of the World Economic Forum, a former professor named Klaus Schwab. Schwab wrote a book with that title to describe an era marked by a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. Let's break that down. Technologies like artificial intelligence, autonomous vehicles, or the Internet of Things are becoming ingrained in our day-to-day lives and even our bodies. Think of voice-activated virtual assistants, Face ID recognition, or healthcare sensors. Schwab first presented his vision of the Fourth Industrial Revolution at the World Economic Forum's annual meeting here in Davos in 2016. But to understand the idea, we need to go much further back in history, to Industrial Revolution number 1. The first Industrial Revolution started in Great Britain around 1760 and spread to Europe and North America through the early 1800s. It was powered by a major invention, the steam engine. The result? New manufacturing processes, the creation of factories, and a booming textiles industry. From the late 1800s, the Second Industrial Revolution was marked by mass production and new industries like steel, oil, and electricity. The light bulb, telephone, and internal combustion engine were a few of the major inventions of this era. The Third Industrial Revolution, sometimes known as the Digital Revolution, occurred in the second half of the 20th century. In just a few decades, we saw the invention of the semiconductor, personal computer, and the internet. So what separates the Fourth Industrial Revolution from the Third? Experts say the main difference is that technology is merging more and more with humans' lives, and that technological change is happening faster than ever. Consider this. It took 75 years for 100 million users to adopt the telephone. Instagram signed up 100 million users in just 2 years, while Pokemon Go caught that amount in 1 month. 3D printing is just one example of fast-paced technology in the Fourth Industrial Revolution. The industry has gone from a business idea to big business, with 3D printer shipments expected to increase from just under 200,000 in 2015 to 2.4 million in 2020. Today, you can have a hip replacement from a 3D printed bone or use a 3D printed bionic arm. Talk about blurring the line between humans and technology, right? This new era of technology is driving a lot of innovation. You can see in this chart the number of patents related to the Fourth Industrial Revolution for things like 3D printing or AI has been climbing up and up since early 2000. Organizations are embracing new technologies to make their businesses more efficient, similar to how they embraced the steam engine during the First Industrial Revolution. But some companies and governments are struggling to keep up with the fast pace of technological change. Research shows innovators, investors, and shareholders benefit the most from innovation. The risk is that the Fourth Industrial Revolution is making inequality, which is already a big issue, even worse. One study found billionaires have driven almost 80% of the 40 main breakthrough innovations over the last 40 years. That's a problem when the richest 1% of households already own nearly half of the world's wealth. Experts warn we are in a winner-takes-all economy, where high-skilled workers are rewarded with high pay and the rest of workers are left out. Studies confirm technologies like AI will eliminate some jobs and create demand for new skills that many workers don't have. Privacy concerns are another issue as the Fourth Industrial Revolution turns every company into a tech company.
Industries from food to retail to banking are going digital, and they're collecting a lot more data about their customers along the way. Users are starting to worry that companies know too much about their private digital lives. The World Economic Forum says a majority of leaders don't have confidence their organizations are ready for the changes associated with the fourth industrial revolution. With tech changing fast every day, it's time to catch up. Hey everyone, Elizabeth here in Davos, Switzerland. បាទនេះគឺគាត់ថានិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Industry 4.0 នោះវាមានបច្ចេកវិទ្យាអីជាខ្លីៗបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មចំនួនទី3វាថាវាចាប់ដើម60ហើយជំរុញបរិបត្តិកម្មអានោះវាបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលើពិភពលោកយើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័របាទជាគោលហើយនឹងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់យើងទាំងពីមុនការចំណានទី2ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មមានតែនៅក្នុង heavy industry ឯងដូចជាធ្វើឡានធ្វើកប៉ាល់ឬក៏ធ្វើអីធំណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំនួនទី3ដែលមានកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺប្រវត្តិស្វ័យប្រវត្តិកម្មហ្នឹងគឺអាចបញ្ចូលនៅក្នុងសហគ្រាសធុនតូចឯបានក្នុងមធ្យមឯបានដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជួយបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងមានការរីកចម្រើនតាំងពីផ្នែក hardware តាំងពីផ្នែក software តាំងពីផ្នែក internet តាំងពីផ្នែកការ exchange នៅទិន្នន័យនៅលើ internet បាទនោះវាកើតឲ្យមាននៅយុគសម័យ digital ថ្មីមួយបាទបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅយើងហៅសម័យបើយើងនិយាយពីសម័យកាលយើងនិយាយពីសម័យកាលនៅស្រុកខ្មែរយើងនិយាយចិត្តហៅសម័យកាលដែលខុសគ្នានៃការចាប់យកហ្នឹងណាដំបូងបំផុតគេហៅសម័យក្មេងសម័យកុំព្យូទ័រតមកទៀតគេហៅក្មេងសម័យអ៊ីនធឺណិតដល់ពេលឥឡូវនេះគេហៅក្មេងសម័យ digital ដែរបាទអញ្ចឹងក្មេងសម័យកុំព្យូទ័រទស្សវត្សរ៍សម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងក្មេងចំនួនឆ្នាំ2000ហើយក្មេងសម័យអ៊ីនធឺណិតហើយនឹង smartphone ហ្នឹងគឺក្មេងចំនួន2010ហើយដល់ពេលឥឡូវនេះសម័យ digital 2020មកគេហៅក្មេងសម័យ digital ដែរហើយពាក្យ digital មានថាគឺជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ device ឧបករណ៍ digital មិនត្រឹមតែកុំព្យូទ័រវាមាន smartphone វាមាន smart watch វាមានឧបករណ៍ផ្សេង scan អីផ្សេងច្រើនណាសត្វឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាឧបករណ៍ digital គេលែងហៅកុំព្យូទ័រហើយកុំព្យូទ័រគ្នាយើងខ្លះច្រឡំថានៅតែកុំព្យូទ័រលើតុប៉ុន្តែពិតអា smart watch smart អីតាមពិតវាជានិយាយទៅគឺជាកុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំនេះគេហៅពាក្យមួយទៀតគេហៅថាជាឧបករណ៍ digital device អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេហៅសម័យ digital បាទសម័យឥឡូវអញ្ចឹងចាប់ពីចំនួនទី3មកវាធ្វើឲ្យមានការធ្វើ automation ហ្នឹងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានច្រើនហើយជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបានច្រើនបាទហើយមានការប្រើប្រាស់គេហៅថា PLC នៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្ម PLC ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគេហៅថាការបញ្ចូលនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបាទនេះខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍អាចបង្ហាញជូនសិក្ខាកាមយើងអំពី PLC system ហ្នឹង QUIC, a programmable logic controller, or PLC, is simply a special computer that is programmed to control certain processes in industries like petroleum, steel, or automotive. Every PLC is composed of three main parts: input, CPU, and output. Suppose that we have an electrical motor and a push button. We want the motor to turn on when the button is pressed. When the button is pressed again, we want the motor to turn off. This function is similar to the function of the power button on your TV remote. To do this, we must first write a program for this operation on a computer and then download it to the CPU. Then we connect the switch to the input and the motor to the output. Now, if we press the button, an electrical signal will be sent to the PLC. The PLC input will deliver this signal to the CPU, but first must present it in a format that the CPU can process. Why?
Because the CPU is a computer system and cannot process the raw electrical signal. The CPU will process the data received and send the result to the output. The output turns the data to a raw electrical signal again and applies that to the motor and turns it on. Now, if we press the button again, the process repeats and the motor will turn off. Okay, if you like this video, បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់តិចកន្លែងហ្នឹងសំខាន់មុនបញ្ចូលដល់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះសួរថានៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 3.0 ហ្នឹងតើវា automation វាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបាទតាមពិតទៅខ្ញុំសូម switch មកកន្លែងនេះដើម្បីបញ្យល់បាទចំណុចហ្នឹងសំខាន់តាមពិតទៅបើយើងនិយាយអំពី world វិញណាគេនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងរស់នៅហៅថា real world វាមាន world វាមួយទៀត machine world ហ្នឹងគេហៅថា digital world នេះ machine world ពិភពពីរនេះមនុស្សយើងរស់នៅក្នុង real world ហើយមនុស្សយើងប្រើភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុង machine world អត់ចឹងទេ machine world គឺមនុស្សយើងមើលឃើញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអាចជាសិក្ខាកាមយើងធ្លាប់ឮពាក្យថា analog ហើយ analog signal analog signal វាមាន frequency វាណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញក៏វាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅខាងក្រៅហ្នឹងភ្នែកយើងចាប់បានដោយសារវាមាន frequency ដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញវាមានពណ៌មួយចំនួនដែលមនុស្សយើងមើលឃើញតាមពិតវាកើតមាននៅអាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអញ្ចឹងវាមានភ្នែករបស់យើងត្រចៀករបស់យើងស្ដាប់ឮហ្នឹងគឺបេះទៅលើ analog signal ជារលកសញ្ញាជារលកសញ្ញាទាំងអស់នៅខាងក្រៅហ្នឹង real world ហ្នឹងប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនវិញវាអត់ស្គាល់អាហ្នឹងទេម៉ាស៊ីនវិញវាស្គាល់គេហៅថាdigital signal ម៉ាស៊ីនវាស្គាល់តែ0101ទេបាទម៉ាស៊ីនវាស្គាល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានទំនាក់ទំនងវាខុសគ្នាពិភពម៉ាស៊ីនស្គាល់លេខ01ហើយពិភពមនុស្សយើងស្គាល់ analog signal រលកសញ្ញាមានខួបអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបាទខ្ញុំសុំបាទសំណួរសួរថាតើទំនាក់ទំនងវាយ៉ាងម៉េចណាទំនាក់ទំនងវាយ៉ាងម៉េចរវាង real world ហើយនិង machine world បាទអញ្ចឹង smart watch ក៏ដោយទូរស័ព្ទយើងក៏ដោយកុំព្យូទ័រក៏ដោយជាម៉ាស៊ីនណាភាសារបស់ម៉ាស៊ីនអត់អីខុសពីក្រៅពី0ហើយនឹង1ទេតែខ្ញុំសូមបើកបញ្ចោនិយាយរឿង01នឹងបន្តិចមិនបានភាសារបស់ម៉ាស៊ីន01ម៉ាស៊ីនបង្កើតឡើងដោយអ្នកអគ្គិសនីកុំព្យូទ័រណាហើយអ្នកអគ្គិសនីហ្នឹងគាត់អ្នកដែលបង្កើតកុំព្យូទ័រដំបូងគេហ្នឹងវិស្វករអគ្គិសនីហ្នឹងគាត់បែកប៉ុន្តែបែកធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រែប្រួលបែកយ៉ាងម៉េចគាត់ថាបើសិនជាគាត់ដាក់ឌីយ៉ូតមួយឌីយ៉ូតហ្នឹងគឺវាមានភ្លើងអត់ភ្លើងឬកុងតាក់ភ្លើងអីណាមានភ្លើងអត់ភ្លើងអញ្ចឹងឌីយ៉ូតហ្នឹងវាមានតែពីរឯងដូចចុចកុងតាក់បើកភ្លើងមានភ្លើងចុចមួយទៀតបិទភ្លើងអញ្ចឹងបើគាត់តាំងជាលេខក៏បានលេខ0ហើយលេខ1ជា number ណាក៏បានលេខ0ហើយលេខ1បើគាត់តាំងជាអក្សរវិញជា letter វិញគាត់បាន A ហើយ B បើគាត់បានគាត់តាំងជាពណ៌គាត់អាចថាបានពណ៌ black and white ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់តាំងអីក៏បាន2តម្លៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ថាបើគាត់មានអាឌីយ៉ូតនឹងមួយវាអាចមាន2តម្លៃ
chứ mà con miền pi có đã pi cùng cái này và anh miền man của man làm lại chẳng không thành lập hiệp mũi cứ ấp miền phơi từng pi thì môi miền phơi thì pi ấp phơi thì pi miền phơi bính thì môi ấp phơi thấy miền phơi từng pi chẳng bật tang chỉ xó còn ai tang ban buôn là so khó khăn nhiều chẳng tang có ban buôn po khó khăn nhiều chẳng mỏng chẳng có chập đám thua logic mũi và bên logic có rồi khơi rồi sẽ tham mạch rồi khơi tha anh nó cứ tầm lấy và dụ đã trình rẻ bán cứ tí xây cún ăn đã ấn chỉ chùm luôn dầu nằng và sân chỉ ăn sao muối về bàn tí đấy bà ăn sao muối về bàn tí bà ăn sao tí về bàn mà bạn bún bà ăn sao chùm muối nằng bấy về bán Trùm bầy bà chắc là to mà chắc tranh biển đang hai đại ca đại miền chỉ sâu mũi nó công khơi thằng biết sâu mũi giống còn đấy sâu mũi nó trong tang ấy bị tranh này chẳng này chẳng hai ban chí với cao đại miền sinh nhãn và cao chí trả thơ là không công chỉ tớ có nẹt prai trong chuyện American có thà kỳ lớn có trong tang sâu mũi nó còn đấy trong tang ao ban khúc so đó là tăng so ấy tờ so giật tu thông lấy sâu là lấy buôn chả đã thơ sambo đó sự nhà su sự nhà tiên sự nhà ấy đúng không có rộp tới gặp ban khơi tha so rồi bao chả đã thơ là tăng á rộp tầm nó vì pi rồi 20 mũi so rộp đúng không chắc có lọt mà với cái số thà pi rồi 20 mũi bởi có tăng chuyện dấu chỉ là đi nước ban thử ca tầm màn về đấy gặp khơi tháp pi con hồng bay tới chỉ pi rồi mới possible value chẳng hạn ban chỉ cần vô cùng 7 bit chỉ cầu mít đi theo mày nó pe đài sinh nhau lấy ngôi chấu rồi mà đi vay sau a châu muối nữa với bị chun mà đóng cùng 7 bit tới còn 7 bit nữa lấy sâu môi cùng 7 nữa vì từ đó vì mà sẵn với convert là nắng tư thà cùng 7 bit nó thử dùng là sau a chẳng với trên nhà sau nó là screen này dương khơi nhớ nè nhưng vay so bi môi thiệt vay bi cho tốt với bao 7 bitទៀតxích phân này bit á sâu môi đó thấy computer bị chạp ảnh nắng đầm bay ao mình dương mơ khơi như vĩnh vì khơi sâu môi nhưng mép còn ai bị đâm hạ sâu môi nữa còn 7 bit nó bị chạp cùng mà đó việc còn convert với tay chìa xó bao là lừa đã screen và hai những khơi bì toàn thêm gì lại đó dương khơi cả sâu môi giống đó còn đá sâu môi bị chạp cùng 7 mà đòn đi buôn muối 7 bị chập cung 7 đó vô mà phía ta nó là so ai chia so ai tao mất việc cung to thiệt 7 thiệt nó là so ai so C của nó này chứ bị chập cung mà nó 7 vô bỏ phải hết bỏ phải ao tele screen nhiều đây hai mình mà tu bay trên nó khang khối viết trên lấy sâu môi tao ở đó chẳng á nick cái chữ ở đây mà sân thôi hàng không trong còn ở đây về khải topic gì anh trong ao cam những vô lòng pi process tầm có đó vì mình bị phục bảo vệ pi xây cái gì real world bao nhiêu bị phục xây hay machine world bị phục vệ sẵn machine hay đấy mình khai chặt digital cứ sản phẩm là sequence mấy son môi này đấy digital nó cứ chỉ sequence thì son môi này này chỉ sequence này son môi này cái chạy lại nên tích chỉ sequence này son môi chẳng hai đấy ban đi hai sớm máy digital là sao ta dương pra device CC nó đài device nó vì vô đài lấy sâu hay lấy muối thì hàng không vì tầm vật đấy còn đáy chủ muối nó lấy sâu lấy muối vì thưa ao vì ai cầm vợ là nắng tới chỉ lục qua đại dương ai sập lư ai dương mơ khơi ta mà vậy đã đi trong mơ đi trong dòng khơi á này vì ai cầm vợ bàn đấy chứ còn đi phần năng trong cơ thể dương sầm rạ 10 នាទីសិនហើយយើងចូលមកយើងនិយាយអំពី industry 4.0 តទៀតបាទ